السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي من علينا بهذا الدين العظيم، جعلنا من أتباع سيد المرسلين حبيبنا المصطفى ونبينا المجتبى ومن به الله هدانا، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. فنحن معشر الحاضرين في جمع تتغشاه الرحمة وتتنزل عليه السكينة والطمأنينة وتحفه الملائكة من كل جانب، وفوق هذا وذاك يذكرنا الله في من عنده، لأن في هذه الساعة نذكره سبحانه وتعالى. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada kita semuanya agama yang agung. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling luhur, nabi yang terpilih, pilihan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah malam ini kita berkumpul di dalam majlis yang agung. Di dalam majlis kita menyebut nama Allah dan menyebut nama Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فأدم ذكرك لله سبحانه وتعالى في كل حال حتى يدوم ذكرك عند الله تعالى. Hendaknya engkau terus melantunkan zikirmu kepada Allah Subhanahu wa taala hingga Allah akan selalu mengingatmu. وأدم صلواتك على المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى يصلي عليك الله سبحانه وتعالى. Dan teruslah engkau berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan terus berselawat untukmu. وقد جمعتكم مشيئة الله على هذه المحبة الواضحة الظاهرة، وأنوار المحبة في كل مكان تتلألأ وتظهر وتشع في وجوه الجميع، إنها المحبة لله سبحانه وتعالى التي جمعتكم في هذه الساعة. Di dalam majlis ini yang dipenuhi dengan cahaya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap individu yang hadir di dalam tempat ini memiliki cahaya yang terpancar akan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengekalkan cinta tersebut di dalam diri kita. وقد بشركم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دمتم متمسكين بهذه المحبة، بشركم بأنكم على منابر من نور يوم القيامة. Dan bila kalian terus berpegang teguh pada cinta ini di dalam hati kalian, maka Nabi SAW memberikan kabar gembira untuk kalian bahwasanya akan terpancar cahaya kalian, kalian akan dinaikkan kelak di atas mimbar-mimbar dari cahaya. فهذه المحبة التي بيننا هي رابطة قوية، وهي التي من أجلها حضرنا في هذا المجلس. Inilah ikatan kita yang paling kuat dengan sang Nabi adalah cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menyebabkan kita hadir di dalam majelis ini. فما جمعتنا دنيا ولا جمعتنا أغراض ولا جمعتنا أي شيء آخر، إنما هي محبة لله سبحانه وتعالى. Kita tidak dikumpulkan karena urusan duniawi ataupun tujuan materialistis, tetapi kita semata-mata terkumpulkan semuanya dalam tempat ini karena atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. ونحن نطمع من خلال هذه المحبة أن ندخل في من نحب وأن نكون مع من نحب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. Dan melalui cinta ini kita berharap kepada Allah semoga kita digolongkan termasuk orang yang dicintai dan dimasukkan di dalam orang-orang yang tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. فمحبتنا لله ومحبتنا لرسول الله هي من كمال الإيمان. Cinta kita kepada Allah dan Rasul termasuk kesempurnaan iman kita. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث المرء مع من أحب. Semoga kita semuanya dikumpulkan oleh Allah kelak bersama Nabi Muhammad SAW seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Rasul SAW bahwasanya seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. ونأخذ هذه المحبة إلى بيوتنا.
Dan kita ambil cinta ini menuju rumah kita. تنتشر المحبة في بيوتنا بيننا وبين أبنائنا وأزواجنا ومن هو عندنا في بيوتنا، ننشر المحبة لله سبحانه وتعالى في بيوتنا. Dan kita sebarkan cinta ini pada keluarga kita, pada setiap anggota yang ada di dalam rumah kita, sehingga rumah kita dipenuhi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. وننشر المحبة مع جيراننا في هذا الوقت الذي صار الجار لا يسأل عن جاره. Dan kita sebarkan cinta ini kepada tetangga-tetangga kita, yang mana zaman ini sesama tetangga satu sama lain tidak pernah menanyakan keadaannya. واهتمامنا ومحبتنا لجيراننا هو من تعليمات وتوجيهات المصطفى صلى الله عليه وسلم. Kita perhatian kepada tetangga adalah termasuk bagian daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. ثم ننشر المحبة في أعمالنا وفي كل مكان نتوجه إليه ننشر هذه المحبة، وهذه المحبة لا بد لها من ظواهر ولا بد لها من توجهات ولا بد لها من آثار نتركها في كل الأماكن التي نذهب إليها. Lalu kita bawa cinta ini, kita sebarkan ke mana-mana tempat, ke semua tempat di mana kita berada, di mana kita bepergian, dan kita tinggalkan di sana bekas yang baik, bekas yang memberikan kesan yang indah untuk semuanya. الحبيب عمر ينشر محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله في أي مكان حل فيه، ويبرزها إبرازا عمليا فيما يقوم به وفيما يزاوله وفيما يهتم به في هذه المجتمعات. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau di dalam rihlahnya, beliau selalu menebarkan cinta, menunjukkan kepada, membimbing manusia untuk cinta Allah dan cinta kepada Rasul dimanapun, baik diperlihatkan dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dalam gerak-geriknya, dan di dalam segala hal keadaan beliau. ومن آثار هذه المحبة أنك من تحب تكثر من ذكره. Dan sebagai bentuk cinta kita adalah kalau kita cinta kepada sesuatu, kita akan banyak menyebutnya. فهل نكثر من ذكر الله ومن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأقوال وبالأفعال؟ Apakah kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya saat ini kita telah buktikan dengan kita banyak menyebut nama Allah dan Rasulnya? فنكون بذلك محققين ومتحققين بمعنى المحبة لله وبمعنى المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka bila kita sering menyebut nama Allah dan nama Rasulnya dengan ucapan dan perbuatan, itu adalah sebagai bukti bahwasanya kita benar-benar cinta Allah dan Rasulnya. ونتوجه إلى الله في هذا الجمع المبارك أن يحققنا بمعاني المحبة. Dan kita mohon kepada Allah agar kita diperteguhkan dalam diri kita makna cinta kepada Allah dan Rasulnya. ونخرج من هذا المجلس وقلوبنا مملوءة بمحبة الله ومحبة رسوله ومحبة كل من والى الله سبحانه وتعالى ووالى رسوله. Dan hendaknya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita dipenuhi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan cinta kepada orang-orang yang membela Allah dan yang membela Rasulnya. وبضد ذلك نخرج ونحن نكره ما يكره الله ونكره ما يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan hasilnya juga adalah ketika kita keluar dari tempat ini, kita akan benci apa yang dibenci oleh Allah dan apa yang dibenci oleh Rasulullah SAW. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. Ya Allah, percintakanlah iman di hati kita dan perindahlah dalam batin kita. وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. Dan jadikanlah kita benci kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. واجعلنا من الراشدين. Dan jadikanlah kita termasuk orang yang mendapat petunjuk. يا رب اجعلنا من أحباب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Jadikan kita semuanya termasuk kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. واجعل هذا المجلس سببا لإدخال السرور على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Jadikanlah kehadiran kita dalam majelis ini sebagai bentuk hal yang dapat menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. واجعلنا من إخوانه الذين يشتاق إليهم ويشتاقون إليه. Jadikanlah kita termasuk saudara-saudara yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. واجعلنا ممن ينشر سنته وشريعته.
dan jadikanlah kita termasuk yang menyebarkan sunnah dan syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. واجعلنا من الذين يجتمعون به في الدنيا وعند الموت وفي البرزخ ويوم القيامة. Jadikanlah kita berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW baik di dunia, di alam barzakh dan bahkan kelak di alam akhirat dan di hari kiamat. وأوردنا حوضه المورود يا رب العالمين. Dan hantarkanlah kita semuanya menuju telaga beliau. وأدخلنا معه الجنة بلا حساب ولا محنة ولا عتاب. Dan masukkanlah kami ke dalam surga tanpa perhitungan, tanpa murka, tanpa hisab. وارزقنا مرافقته في الجنان العلية يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Jadikanlah kita mendampingi beliau di dalam surganya, Rasul di dalam surgamu ya Allah. Alhamdulillah jama'ana ala dzikrihi wa dzikri habibih. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita untuk mengingatnya dan mengingat Rasulnya. ولم يجعل لنا مقصودا من وراء اجتماعنا إلا طلب رضوانه والقرب منه. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan niat dan tujuan kita di dalam perkumpulan ini melainkan hanya untuk menggapai keridhaannya. فله الحمد على هذه النعمة وعلى هذا التيسير والتسخير. Segala puji bagi Allah atas nikmat yang agung ini dan atas kemudahan ini. ويا من قد حضرتم في هذا المجمع بهذه النية العظيمة وهذه الوجهة العالية نهنئكم على ما تنالون من فضل الله. Wahai setiap orang yang hadir di majlis yang mulia ini dengan niat yang agung ini, kami ucapkan selamat kepada kalian atas anugerah yang besar ini. ونوصيكم أن تخشعوا وتحضروا بقلوبكم وتنصتوا إلى ما يلقى إليكم من خطاب لكي تتزودوا به زادا عظيما في بقية الحياة حتى ملاقاة الله تعالى. Nasihat dan wasiat kami kepada antum yang hadir di tempat yang mulia ini agar kalian mendengarkan dengan telinga dan hati kalian dan menjadikan apa yang akan disampaikan dari petuah dan nasihat sebagai pedoman di dalam kehidupan kita di dunia ini hingga kita menggapai keridhaan Allah setelah wafat. أن تستشعروا أن الرحمة من الله تعالى تصب على هذا المجلس بصدق وعد رسول الله صلى الله عليه Dan وسلم. rasakanlah bahwasanya rahmat yang turun di tempat ini begitu agung sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. ومع كل واحد من الحاضرين على عددهم على الأقل 10 من الملائكة يحفظونه من أمر الله يحضرون معنا هذا المجلس. Dan dengan jumlah yang banyak ini setiap individu yang hadir di sini bersamanya minimal 10 malaikat di majelis ini. فوقهم ملائكة يحفون Dan di atas para malaikat yang menaungi, malaikat yang lainnya lagi yang menaungi إلى السماء. sampai ke langit. تصلون على النبي ويصلون معكم على النبي. Kita bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka para malaikat ikut bersalawat bersama kita atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi يذكرون wasallam. الله ويذكرون الملائكة معكم الله. Kalian mengingat Allah dan mereka para malaikat mengingat Allah bersama kalian. وندعو ويؤمن هذا الملأ الأعلى على دعائنا. Kita berdoa dan para malaikat ikut mengaminkan doa-doa kita. فلنحرص على أن نخرج من المجمع بأعظم فائدة. Oleh karena itu berusahalah untuk kita keluar dari majlis ini dengan manfaat yang agung dan besar. وأعظمنا فائدة من المجمع أكثرنا قربا من الله بعد حضوره. Dan yang paling besar di antara kita mendapatkan manfaat adalah yang paling dekat dengan Allah setelah majlis ini. وكما أخبر الحاضرون أن هناك اجتماع سيعقد على الذكر وجاءوا من بلاد شتى وبقاع شتى لكي يحضروا مع العلماء والعارفين فإن هذه علامة السعادة وعلامة الخير فيهم. Tatkala dikabarkan dan diserukan akan diadakan pertemuan semacam ini, sehingga kita semua dari berbagai penjuru, dari berbagai tempat kita melangkah hingga hadir di tempat yang mulia ini adalah tanda bahwasanya Allah menginginkan kebaikan dan kebahagiaan besar untuk setiap individu di antara kita. وإن في الجنة مجامع تشبه هذه المجامع. Dan ketahuilah bahwasanya kelak di surga akan ada perkumpulan yang menyerupai perkumpulan semacam يجتمع ini. فيها السعداء في الجنة. Mereka orang-orang yang berbahagia di surga berkumpul semacam ini. ويقولون ويذكرون منة الله عليهم يقولون فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. Dan saat mereka berkumpul, mereka saling mengingat tentang perkumpulan mereka di dunia
dan mereka mengatakan bahwasanya Allah memberikan anugerah kepada kami hingga Allah membebaskan dan menyelamatkan kami dari siksa api neraka yang panas. Inna kunna min qablu nad'uh. Dahulu kami memanggil namanya. Innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala adalah Tuhan yang maha mulia dan maha besar kasih sayangnya. Fa ya man akramtana bihadza akrimna bidzikrihi fi daril karama ya rabbal alamin. Wahai Allah yang memuliakan kami dengan kemuliaan ini, maka muliakankah kami kelak di hari kiamat dengan kenikmatan dan anugerahmu. Wajma'na fi mithli hadzal majma' natadhakkar hadzal ijtima' wa syuyukhana ma'ana wa rasulullah ma'ana. Dan muliakan kami ya Allah dengan perkumpulan yang semacam ini saat guru-guru kami hadir bersama kami, kelak kami berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falnuhdhir qulubana fawqa ma ahdarnaha. Karena itu hadirkan hati kita lebih lagi di tempat yang mulia ini. Wal nunsit wal nastami'. Kita dengarkan dan kita simak apa yang akan disampaikan. Na'lam anna kalam al-ulama was-salihin hiya rasail masdaruha kitabullah wa sunnah Rasulillah. Sebab ucapan-ucapan yang disampaikan oleh para ulama kita adalah pesan yang bersumber daripada Al-Quran dan daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanasma' hadhihi al-mawa'id ka'annaha khitabullah muwajjah ila qulubina. Karena itu kita dengarkan seakan-akan bahwasanya apa yang mereka sampaikan datang dari Allah secara langsung. Wa nanwi an na'mal bima nasma'. Dan kita bertekad untuk menjalankan apa yang telah kita dengar. Wa narju fillahi ta'ala wa rahmatihi wa nuwassi' raja'ana. Dan kita berharap kepada Allah dan membesarkan harapan kita kepadanya. Allahumma aqbalna ala ma fina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah menerima apa yang kita harapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengawali mauidhah beliau dengan berdoa semoga Allah melapangkan hati kita, melapangkan dada kita dan memudahkan segala urusan kita. Ayyuhal haflul karim, ya ahla Indonesia, uballighukum tahiyyata wafdikum min Janub Afriqiya wa uballighukum tahiyyata abnaikum fi Janub Afriqiya. Para hadirin sekalian, saya menyampaikan salam dari saudara-saudara kalian dari Afrika Selatan dan anak-anak kalian dari Afrika Selatan. Ana uridu an ata'akkad annakum tafhamuna أننا نحن حقيقة أبناؤكم لأن الإسلام دخل جنوب أفريقيا من عند إندونيسيا. Saya ingin memastikan di sini bahwa kami benar-benar anak kalian, orang-orang Indonesia, karena Islam datang di Afrika Selatan berkat para dai dari Indonesia. Terima kasih. Syukran. فما إحنا ما زلنا نستعمل terima kasih, puasa, buka, baca, pisang. Di Afrika Selatan kami masih memakai bahasa terima kasih, pisang, baca dan sebagainya. وكثير من حتى terima kasih. حتى إحنا ما زلنا نقرأ المولد برزنزي وما زلنا نقرأ راتب الحداد. Kami membaca Maulid Al-Barzanji, demikian juga kami membaca Ratibul Haddad. فمثلا نقول في أفريقيا سلطة في جنوب أفريقيا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربي جمع طلبنا منك مغفرة وحسن الخاتمة. الفاتحة. Kami di Afrika pun masih membaca Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Demikian juga doa
agar kami memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kami akhiri dengan bacaan suratul Fatihah. أنا مثلا في زيارة قبل هذا سافرت من جاكرتا إلى جوكجاكرتا، فعلى طائرة المضيفة كلمتني ببهاسة إندونيسيا فظنت أني من إندونيسيا. Saya pernah melakukan perjalanan dari Jakarta ke Yogyakarta, lalu seorang pramugari berkata kepada saya dan dia menyangka bahwa saya adalah orang Indonesia. نعم، وأنا حقيقة أنا إندونيسي. Dan hakikatnya memang saya seorang Indonesia. ما شاء الله. terima kasih. فأنا ابنكم أوصي أهل إندونيسيا أنتم ببركاتكم وبنوركم. أنا ما شاهدت تجمعات مثل هذا. أنا الآن بلغت من العمر 68 عاما وما شاهدت مثل هذه التجمعات في حياتي. Saya pastikan saya adalah anak kalian dan saya tidak pernah melihat sebelumnya perkumpulan sebanyak ini sepanjang usia saya 68 tahun. فإن دل على شيء فإنما يدل على حبكم لله وحبكم لرسول الله وحبكم لأهل البيت. Fenomena ini jika menunjukkan pada sesuatu, maka pasti ini menunjukkan kecintaan kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kecintaan kalian kepada Ahlul Bait, keluarga Nabi Muhammad. أي قوم يحبون أهل البيت فهم محبوبين عند الله ومحبوبين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. Suatu kaum yang cinta kepada Ahlul Bait maka pasti akan dicintai Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فأهل إندونيسيا محبوبين عند الله وعند رسول الله. Maka warga Indonesia pasti dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah. فأنا كإمام وخطيب ل35 سنة كل جمعة أختم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. Saya menjadi khatib dan imam selama 35 tahun dan selalu di akhir khutbah saya menyampaikan hadis Nabi bahwa setiap manusia pernah bersalah dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat kepada Allah. ثم مباشرة بعد ذلك أذكر المسلمين بأهمية الصلاة. والآن أريد أن أقول في هذه الليلة أنا أظن أن معظم الحاضرين يصلون صلاتهم كل يوم 5 مرات، ولكن إذا كان منكم لا يصلون ولا يؤدون أوصيكم كابنكم من هذه الليلة لا تأكدوا أن لا تفوتوا صلاة واحدة حتى تتوفاكم الله وستدخلون الجنة بالصلاة. آمين يا رب العالمين. Selalu kami mengakhiri dengan salam, lalu kami yakin bahwa kalian yang hadir di sini semua adalah orang-orang yang melakukan salat 5 waktu. Tapi barangkali ada yang belum istiqamah, maka saya dalam kesempatan ini menasihatkan kepada kalian semuanya dan berwasiat agar jangan sampai satu pun salat kalian tinggalkan. Genapkanlah kewajiban salat 5 waktu ini. أيها الحفل الكريم ويا أهل إندونيسيا، العالم البشرية تنتظر على المسلمين. كثير من البشرية في هذا الحين يعيشون في الظلام في الظلمات، ينتظرون المسلمين ليخرجهم من الظلمات إلى النور. Wahai penduduk Indonesia, kebanyakan manusia saat ini berada dalam kegelapan, berada dalam kesalahan dan kesesatan. Mereka menunggu peran kita sebagai umat Islam. فأهل إندونيسيا اسمحوا لي أيضا أن أذكركم بأن المسجد الأقصى ينتظرنا. أنا كنت في فلسطين قبل 15 سنوات، والشباب في فلسطين كانوا ينادون
أقصانا بينادي وصلاح الدين أقصانا بينادي ومسلمين. Demikian juga Al-Aqsa menanti peran kita. Saya 15 tahun yang lalu berada di Al-Aqsa dan saya sering mendengar bagaimana unsyudah nasyid mereka bahwa Al-Aqsa menanti kita, Salahuddin menanti kita peran umat Islam. يا آباءنا وأمهاتنا سامحوني لأطيل عليكم وأختم كلمتي بأن أقول لأهل إندونيسيا نحن مسلمو جنوب أفريقيا نحبكم في الله. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf bila sambutan saya terlalu panjang, tapi yakinlah saya umat Islam di Afrika Selatan mencintai kalian umat Islam di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. محمد شادي شيخ محمد شادي تفضل يا سيدي يترجم أستاذ عبد القادر هادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا لك الحمد حمدا طيبا مباركا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وصلى الله وسلم وعظم وشرف وكرم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين أجمعين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, pujian yang memenuhi langit dan bumi, pujian yang tidak ada pujian yang lebih baik dari pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarganya, para sahabatnya dan para tabi'in. أيها السادة الأفاضل، أيها الحفل الكريم المهيب، إن لله سبحانه وتعالى عبادا خصهم بالولاية فملكهم مفاتيح القلوب. من هؤلاء أناس لما أن نظر الله سبحانه وتعالى إلى هذه البلاد الطيبة المباركة نظرة الرحمة أرسل منهم وفودا تترى من الحبائب الأكارم، وما هي إلا سنوات قليلة حتى عبد الله هذه البلاد لله جل جلاله، فتح على أيديهم قلوب العباد فصارت إندونيسيا بلاد الإسلام. Allah Subhanahu wa ta'ala mengistimewakan beberapa hambanya di muka bumi ini untuk dipilih sebagai orang-orang yang ia cintai, dan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memandang kepada satu tempat dengan nadhrah, dengan pandangannya, maka Allah mengutus hamba-hamba tersebut untuk datang ke bumi itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mereka orang-orang yang dicintai itu menebarkan kebaikan di bumi tersebut, sehingga dalam waktu yang sangat singkat menjadikan penduduk di bumi tersebut menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. ثم لا زالت الوفود وفود الآل الكرام يتتابعون بالخيرات والعطايا لهذه البلاد الطيبة، وجعل الله تعالى في كل ركن وفي كل بلدة وقرية ركنا عظيما ينتسب للحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Dan terus para pendakwa-pendakwa tersebut dari keturunan Nabi Muhammad SAW
silih bergantian datang ke tempat ini menebarkan kebaikan, mengajak umat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di semua penjuru, di semua tempat, desa ataupun kota, di situ terdapat satu tiang yang kokoh yang menebarkan kebaikan, yang membawa manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. وهذا سيدنا الحبيب عمر حفظه الله وأمده الله بالقوة والعافية، آتاه الله تعالى مفتاحا للقلوب فاستقطب قلوب العباد فجمع الجموع بالآلاف وعشرات الآلاف. ما هي الكلمات ترصف ولا هي الحروف يجمع بعضها إلى بعض، إنما هي أسرار أودعها الله في أفواه الصالحين، في أفواه الأولياء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح قلوبنا بمفتاح سيد الحبيب عمر في هذه الليلة حتى نؤوب إلى الله تعالى، حتى نرجع والله عنا راض، وقد اصطلحنا مع مولانا ونعود وقد أصلحنا أحوالنا من حيث الصلاة، من حيث العبادة، من حيث القيام، من حيث اجتناب المنكرات والموبقات. Dan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan di tengah-tengah kita semuanya Sayyidina Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, menebarkan kebaikan, dan beliau adalah menjadi kunci daripada hati manusia, sehingga bisa kita saksikan di malam hari ini begitu banyak manusia yang tertarik untuk mendatangi majelis ini, dan beliau adalah, kita yakin beliau adalah orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semua berharap kita semua tidak pulang dari tempat ini kecuali kita semua telah berubah dalam keadaan yang baik, baik dalam sholat kita, baik dalam ibadah kita, dan kita semuanya telah berdamai dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang bertobat dari segala macam bentuk perbuatan dosa dan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidil Habib, lisanu hali kulli wahidin minna yaqul ji'na biwi'ain, وعاء مملوء بالمحبة لكم ولآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وبوعاء آخر فارغ نريد أن تملؤوه يا سيدي من معارفكم ومما من الله به عليكم. Sayyidil Habib Umar, kami datang ke tempat ini dengan dua tempat, dua wadah. Wadah yang satu penuh, yaitu wadah darimu yang sumbernya dari Nabi Muhammad SAW, dan wadah yang satu adalah kosong yang kami ingin engkau penuhi dengan segala macam kebaikan dan asrar dan ulum. أيها السادة الأكارم، لا زالت الأمة بخير ما أحبت سيدنا رسول الله، لا زالت الأمة بخير ما أحبت أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا زالت الأمة بخير ما اتبعت المنهج القويم الذي غرسه ساداتنا آل باعلوي في هذه البلاد الطيبة. Hadirin sekalian, ketahuilah bahwasannya umat ini masih dalam keadaan baik selama mengikuti Nabi Muhammad SAW. Hadirin sekalian, umat ini masih selalu dalam keadaan baik selama mengikuti keturunan daripada Nabi Muhammad SAW, keluarga dari Nabi Muhammad SAW. Umat ini masih senantiasa dalam keadaan baik selama mereka berjalan di jalannya para sadatina Ali Ba'alawi yang menebarkan kebaikan di tengah-tengah umat. حب آل بيت نبينا ليس فضلا نمن به عليهم، إنما هو واجب دين ندين به لمولانا، نتقرب به إليه سبحانه وتعالى.
mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW bukanlah sesuatu anugerah yang kita berikan kepada mereka, tapi itu adalah kewajiban, itu adalah agama yang dengan itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. ما فرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث فرحهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب وإنا نشهدكم يا سادتي أننا نحبكم في الله، نحبكم بحب جدكم المصطفى، نحبكم بما من الله به على المسلمين من عطاياكم ومكارمكم ونفحاتكم وأسراركم. Para sahabat tidak pernah bergembira segembira ketika mendengar sabda Rasulullah SAW, almar'u ma'aman ahab, seseorang akan dikumpulkan kelak bersama orang yang ia cintai. Maka dalam kesempatan ini kami menyatakan, wahai para sadatina Ali Ba'alawi, kepada anak turun Nabi Muhammad, para ulama yang hadir di tengah-tengah kita, kami mencintai kalian dan kami berharap kelak mudah-mudahan kami dikumpulkan bersama kalian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. أيها الأحبة الأكارم، أحب أن أكرر ما ذكره سيد الفاضل الشيخ من جنوب أفريقيا حفظه الله وحفظ الإسلام في بلاد الإسلام. أقول إن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يحبونكم، أهل الشام وأنا منهم يحبونكم. زرت الشام قبل فترة وجعلت أطوف في المساجد ألقي المحاضرات ويسألني الناس حدثنا عن إندونيسيا، حدثنا عن المسلمين، وأهل الشام يظنون بكم كل خير. قال لي بعضهم أصحيح أن أهل إندونيسيا يملؤون المساجد عن آخرها في صلاة الصبح؟ فقلت إن شاء الله يكون ذلك. Saya ingin mengulangi apa yang tadi telah disampaikan oleh Syekh Al-Fadil dari Afrika Selatan. Beliau menyatakan mencintai penduduk Indonesia. Ketahuilah, yang mencintai penduduk Indonesia bukan hanya Afrika Selatan, tapi seluruh umat Islam di barat dan di timur, termasuk saya dari negeri Syam. Saya belum lama kembali ke negeri Syam dan saya hadir sholat atau berkhutbah di sana di masjid-masjid di negeri Syam. Mereka bertanya dan mereka meminta kepada saya untuk menceritakan tentang Indonesia. Mereka mencintai kalian penduduk Indonesia dan mereka berhusnudzon kepada penduduk Indonesia. Dan sebagian mereka bertanya, saya dengar di Indonesia kalau sholat subuh softnya sampai belakang, sampai penuh masjidnya. Apa benar? Kata saya jawab insya Allah. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم أمنه وأمانه على هذه البلاد الطيبة، وأن يديم الإسلام والسلام فيها. يا أكرم الأكرمين، إنا نتوسل إليك بنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم وبآل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى الخصوص بسيدنا الحبيب أبي بكر من نحن في حماه، أن توفقنا لتمام الطاعة المرضية عندك وعند نبيك صلى الله عليه وسلم، أن تصلح أحوالنا، أن تكرمنا بما أكرمت به عبادك الصالحين مع تمام اللطف والعافية. ونسألك يا رب حسن الخاتمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالصالحين وأن يجعلنا في قلوبهم وتحت أنظارهم، والحمد لله رب العالمين. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah melanggengkan ketenangan dan keamanan bagi negara Indonesia ini. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW, bertawassul dengan para awliya wassalihin, khususnya bertawassul dengan Al-Imam Al-Habib Abi Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semakin sempurna dalam taat kepada Allah, dalam taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua berada di hatinya para awliya wassalihin, dicintai mereka dan dipandang oleh mereka. Kurang lebihnya mohon maaf wal afu minkum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Tadi yang ceramah dari luar negeri semuanya, sekarang dari dalam negeri Indonesia. Hadirin sekalian, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, beruntung kita malam hari ini bisa berkumpul dalam tempat yang penuh dengan kaum muslimin yang insya Allah dirahmati oleh Allah, banjir rahmat Allah. Ada satu hal yang penting kita ambil sikap, khususnya para ustadz, para da'i seperti kita semuanya di hadapan Habib Umar ini, di hadapan para habaib ini. Satu ungkapan dari Imam Ghazali, beliau berkata, an-nasihatu sahlun wal muskil gabuluha. Nasihat itu mudah, semua orang bisa nasihat. Tapi yang menerima nasihat ini sulit, apalagi penasehat-penasehat ini. Li'annaha fi madagi muttabi'in nafsi murrun. Karena nasihat ini bagi orang yang mengikuti hawa nafsu, yang mengikuti hanya hawa nafsu, kesenangan duniawi, pahit rasanya. Idil manahi mahbubatun fi gulubihim. Karena memang yang dilarang-dilarang itu menjadi kesenangan daripada batuan mutabi'un nafas. Karena itu sulit kalau diingatkan. Alal khusus talibil ilmi rasmi. Lebih khusus lagi yang disebut da'i, ustadz, yang ceramah-ceramah ini lebih khusus, sulit untuk dinasihati kadang-kadang. Mustaghilun fadlan nafsi wa managibad dunya. Sibuknya cari ketenaran, kepuasan nafsu, cari amplop, duit. Fa innahu yahsabu anna al-ilma al-mujarrad wasilah sayakun najatu wa khalasuhu fi. Karena dia menilai bahwa cukup dengan ilmu dia menjadi orang selamat nanti di akhirat. Seakan-akan enggak dipertanggungjawabkan ilmunya. Cukup dengan gelar ustadz masuk surga. Cukup kalau disebut da'i, wah pewaris Nabi. Wa mustaghnin 'anil amal, dan dia enggak perlu amal lagi. Karena itu kita semuanya ayo kita dengarkan nih nasihat nih. Jadi orang yang sadar, biar nggak ketipu diri. Min fitnatil alim an yakunal kalam ahab ilai minal istima'. Memang sudah fitnahnya orang yang berilmu. Pingin ngomong terus, pingin komentar terus. Nggak seneng kalau dinasihati. Karena itu sekarang kita buka telinga kita nih. Yang dipanggil da'i, yang dipanggil ustadz, yang dipanggil habib, yang dipanggil panggil, kita dengerin, kita nasihati. Habib Umar, tolong nasihati kami, biar kami sadar, biar kami ngerti tugas kami, biar kami ini berdakwah sesuai dengan dakwahnya salaf, biar kami ini menjadi orang-orang yang bisa membahagiakan salaf-salaf kami, biar kami ini sesuai dengan ajaran Nabi, biar hati kami ini sesuai dengan lisan kami. Tolong dinasihati kami semuanya Habib Umar. Karena itu harapan kami, bubar dari majlis ini ada perubahan pada diri kita, dan kita tidak menjadi orang tertipu, menjadi orang yang diridhai oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbis samawati wal ardh. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi. Wa jami'ul awwalina wal wajami'ul awwalina wal akhirina fi yaumil 'ardh. Dan Allah mengumpulkan orang-orang yang terdahulu dan yang akan datang di hari pengadilannya Allah. Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Allah berfirman, kami kumpulkan mereka semua dan tidak ada yang kami sisakan. Wa 'uridu 'ala rabbika saffa. Dan mereka ditampilkan kepada Allah Ta'ala secara berbaris. Laqad jitumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Kalian telah datang kepada kami sebagaimana kami ciptakan kalian pertama kali. Subhanal awwalil akhir. Maha suci Allah yang maha awal dan maha akhir. Al-batin al-zahir. Yang maha batin dan zahir. Al-khaliq al-bari. Sang pencipta yang luar biasa. Al-mujid al-munshi. Allah Ta'ala yang mengadakan segala sesuatu. Khalaqa sab'a samawat. Allah menciptakan 7 lapis Wa langit. minal ardi mithlahunna. Dan bumi pun demikian. Yatanazzalu al-amru bainahun. Dan Allah Ta'ala turunkan segala perkara di antara keduanya. Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Agar kalian mengetahui bahwasanya Allah maha mampu atas segala Wa sesuatu. anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan Allah Ta'ala telah meliput segala sesuatu dan mengetahui. Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Agar kalian mengetahui bahwasanya Allah maha mampu atas segalanya. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in Dan ilma. Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Wa qad akramakum bil iman bihi wa bi sifatihi hadhihi. Allah Ta'ala telah memuliakan kalian dengan iman kepada Allah dan sifat-sifatnya ini. Wa khassa baldatakum bi kathirin min minahihi wa hadaya. Dan Allah mengkhususkan negeri kalian ini dengan anugerah yang banyak dari Allah. Khususan fil islami wal imani wal ihsan. Terkhususkan hadiah di dalam keislaman, keimanan dan ihsan. Wa khassakum bi asfiya'a kathirin. Dan Allah khususkan negeri kalian dengan para wali-wali yang sangat banyak. Minhum al-awliya'ut tis'ah. Di antara mereka para wali songo. Ala aydihim intasharat anwarul hidayah. Di tangan mereka lah menyebar cahaya-cahaya hidayah. Min dzurriyyati sayyidina Rasulillah. Yang mana mereka adalah keturunan Rasulullah. Wa qablahum a'dad. Dan sebelum mereka pun banyak pendakwah yang datang. Wa ba'dahum a'dadun katsira. Dan setelah mereka wali songo pun pendakwah banyak yang datang. Awliya wa asfiya. Yang mana mereka semuanya para Wa wali-wali. sulaha wa atqiya. Dan orang-orang salihin yang bertakwa. Wazza'ahumullahu fi hadhihi al-aradi. Allah Ta'ala bagi-bagikan mereka di negeri ini. Wa khassa Jawa syarqiyya bil adad al-katsir minhum. Dan Allah mengkhususkan Jawa Timur dengan jumlah yang sangat banyak dari para wali-wali itu. Wa laqad jama'akum hadzal majma'. Dan sungguh kalian telah dikumpulkan di perkumpulan mulia ini. Wa huwa ilaikum yanzur wa lakum yasma'. Dan Allah saat ini sedang melatap kalian dan mendengar kalian. Wa asyraqa lakum anwar al-iman bih. Dan telah terbit dari kalian cahaya keimanan dengan Allah. Wa huwal ghaniyyu 'anna. Dan Allah tidak perlu kepada imannya kita dan amalan Fama kita. syara'a lana al-ijtima'. Dan Allah tidak mensyariatkan kita perkumpulan ini linantafi'a wa nuhassil al-irtifa'. melainkan semata-mata untuk menghasilkan manfaat dan tambah dekat kepada Falakal Allah. hamdu ya jami'a hadzal jam'. Puji syukur untukmu wahai Allah yang mengumpulkan kumpulan ini. Ij'alhu min khawasi jumu'il ardh allati tubahi biha ahli as-sama'. Jadikan kumpulan ini kumpulan yang dibanggakan oleh Engkau ya Allah di hadapan penghuni langit. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Dan kami bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. من التجأ إلى غيره خاب. Barang siapa yang berharap dan merujuk kepada Allah pasti kecewa. ومن اعتمد على من سواه تقطعت به Barang الأسباب. siapa yang bersandar kepada selain Allah maka akan sia-sia usaha dan upayanya. ومن وثق به أمن وطاب. Barang siapa yang bergantung kepada Allah maka dia akan aman dan akan baik hidupnya. وصلح شأنه في الدنيا والمآل. Dan keadaannya akan membaik di dunia dan akhirat. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا سيدنا محمدا عبده ورسوله. Dan kami bersaksi bahwasanya kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Allah dan utusan yang diutus oleh Allah dan hamba Allah. ونبيه وصفيه وخليله. Dia merupakan hambanya Allah yang dikasihi oleh Allah dan terpilih. إذا اشتدت الأهوال يوم القيامة قال كل من الناس حتى الأنبياء نفسي نفسي وقال
هو أمتي أمتي. Saat keadaan di hari kiamat semakin pelik, maka semua nabi-nabi menjerit, diriku, diriku, selamatkan diriku ya Allah. Namun Nabi Muhammad memanggil umatnya. وكلما سجد سجدة توجه إلى الله وقال أمتي أمتي. Dan tiap kali beliau bersujud, beliau menjerit umatku, umatku. وفي كل مرة يخرج قطيعا من النار من أمته. Dan di dalam situasi tertentu dikeluarkan sekelompok kaum dari umatnya dari api neraka. ويكرر الدعاء والتوجه أمتي أمتي. Dan namun terus beliau menjerit umatku ya Allah, umatku ya Allah agar حتى dikeluarkan. يقول الرحمن أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن إلى الجنة وهم شركاء الناس فيما عدا ذلك من الأبواب. Maka dikatakan oleh Allah Ta'ala, keluarkan dari umat, masukkan dari umatmu dari pintu sebelah kanan surga, yang mana mereka adalah orang-orang yang masuk ke dalam surga dengan akses bebas ataupun tanpa dihisab. وعند توالي شفاعاته يقول سيدنا مالك خازن النار لم تدع لغضب ربك في أمتك من بقية يا محمد. Dan di dalam situasi tertentu, malaikat Malik penjaga neraka berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, engkau tidak sisakan satupun dari umatmu untuk pelampiasan amarah Tuhanmu. وإذا عرض عليه هذا الجمع في هذه الليلة ماذا تتخيلون أن يقول؟ Apabila perkumpulan ini ditampilkan di hadapan Sang Rasul di malam hari ini, kira-kira apa ucapan dari Rasulullah yang akan beliau ungkapkan kepada kita? ماذا تتصورون من حاله ورحمته؟ Apa yang kalian bayangkan dari keadaannya Rasulullah saat melihat kita dan rahmat dan cintanya Rasulullah? إن كان على العموم يقول تعرض علي أعمالكم فما رأيت من خير حمدت الله وما رأيت غير ذلك استغفرت لكم. Apabila secara umum beliau mengatakan bahwasanya amalan kalian disampaikan laporannya kepadaku, apabila aku dapati kebaikan aku bersyukur kepada Allah, dan apabila aku dapati lain daripada kebaikan tersebut aku memohonkan ampunan Allah bagi kalian. فكيف إذا عرض عليه هذا الجمع؟ Kira-kira bagaimana ucapan beliau kalau ditampilkan kepadanya kumpulan kita yang megah وكلهم ini? يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Perkumpulan yang semuanya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. وزينوا مجمعهم بذكر الله وذكر رسوله والصلاة Dan عليه. dihiasi perkumpulan ini dengan zikir kepada Allah dan salawat kepada Rasulullah. ألا يستغفر لهم؟ Tidakkah Rasul akan memohon ampunan Allah bagi majelis ini? ألا يتوجه في شأنهم؟ Tidakkah Rasul akan berdoa kepada Allah untuk kebaikan kumpulan ini? وإذا استغفر الله لنا فهل الرحمن تعالى يؤخر مغفرته عنا؟ Apabila beliau Nabi Muhammad memohon ampunan Allah kepada kita, maka Rahman kira-kira apakah mungkin akan menunda ampunannya bagi kita? Tidak mungkin. وهو يرى أهل هذه المنطقة من محافظتهم إلى رئيس المنطقة إلى محافظ مديرية رئيس المنطقة الثاني اللي جاء من المحافظة الثانية هذا وإلى غيرهم من هؤلاء المسؤولين مجتمعين مع عموم الشعب وبينهم كوكبة من العلماء ومن آل بيت المصطفى ومن الأخيار ألا ترون ذلك يسر قلب حبيب الله؟ Dan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang menyaksikan majelis kita ini. Semua yang hadir dari awal sampai akhir melihat, mulai dari gubernurnya yang hadir, bupatinya yang hadir di Jawa Timur ini, dan juga dari wilayah-wilayah lainnya, dari Kalimantan Tengah dan wilayah dan kota-kota lainnya, dan hadir bersama mereka sekelompok para ulama yang datang dari berbagai negara dan dari tanah air ini berkumpul di majelis yang dipenuhi orang-orang soleh. Tidakkah Rasulullah pasti akan bergembira saat melihat dan menyaksikan ini semua? Apa dorongan yang mendorong mereka untuk hadir di majelis ini? Apa yang menggerakkan hati mereka untuk hadir? Anugerah Allah di dalam ketika orang tersebut bertujuan tulus untuk mencari ridhonya Allah. Innal mujtami'ina li ajli anwa'in min al-aghradi katsirun 'ala dhahr al-ard. Sebab perkumpulan untuk beragam tujuan dan kepentingan itu banyak di muka bumi. Lakin man yajtami'u yuridu wajha Allah, yajtami' 'ala dhikri la yuridu wajha Allah,
له منزلة خاصة عند الرحمن. Namun barang siapa yang berkumpul berzikir kepada Allah untuk mencari ridhonya Allah, kumpulan ini nggak sama dengan kumpulan lainnya. Kumpulan ini agung di mata Allah. فالحمد لله الذي وفقكم. Bersyukurlah kepada Allah yang memberikan taufik ini kepada والحمد لله kalian. الذي أحضركم. Alhamdulillah yang telah menghadirkan kalian. مهما قبلنا في هذا المجمع فخيراته لا يتسع لها أفكارنا أهل المجمع بل ولا أفكار الملائكة الذين يحضرون معنا. Manakala kita diterima, diberikan gobul di perkumpulan ini, maka kebaikan dan anugerah Allah Ta'ala tidak akan dapat terbayangkan di dalam benak manusia dari pahala yang diberikan dalam perkumpulan ini. فلقد قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Allah Ta'ala telah menyatakan, aku persiapkan bagi hamba-hambaku kaum solihin di surgaku kelak nikmat anugerah yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, ataupun terbayangkan di dalam hati manusia. وقال عن المؤمنين الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعونه خوفا وطمعا وينفقون مما رزقهم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم نفس في الأرض ولا في السماء فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Allah Ta'ala memuji sekelompok kaum yang berdoa kepada Allah Ta'ala, berzikir kepada Allah Ta'ala, bermunajat di pagi hari dan sore hari. Allah menyebutkan imbalan dari Allah bahwasanya tidak ada satu jiwa pun, jiwa yang ada di langit ataupun yang ada di bumi, tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui anugerah yang Allah Ta'ala persiapkan bagi mereka. في حياة نبيكم صلى الله عليه وسلم أمره الله إذا وجد قوما على الإخلاص يذكرون الله أن يحضر بنفسه معهم وقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Di hayat Nabi kalian, dalam hidup beliau, Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, sabarkan dirimu untuk duduk, untuk hadir bersama orang-orang yang berzikir, yang berdoa kepada Allah di pagi hari dan sore hari. Apa motivasi mereka duduk berzikir? Semata-mata mencari ridhonya Allah. والسر في قوله يريدون وجهه. Intisari dari ayat ini adalah mereka menginginkan ridhonya Allah. ماذا يريدون؟ Apa gerangan yang mereka cari? ماذا يطلبون؟ Apa yang mereka pinta? ماذا يقصدون؟ Apa yang mereka tuju? وجهه. Mencari ridhonya Allah. وجهه. Mencari ridhonya Allah. وجهه. Mencari ridhonya Allah. ما أعظم هذا الطلب. Betapa agung permintaan ini. وإذا أمر أن يحضر معهم في حياته إذا عرضوا عليه بعد وفاته لا يقبل عليهم. Apabila diperintahkan di masa hidupnya agar Nabi hadir, lantas setelah beliau wafat ditampilkan tontonan ini ke hadapannya, tidakkah beliau akan bergembira dan akan bersuka cita? ففي أي مجمع أنتم؟ Di dalam perkumpulan apa sekarang kalian في أي ini? محضر أنتم؟ Sadarkah kalian hadir di mana? في رياض الجنة. Kalian di taman surga. يتسابق إليها الملائكة. Para malaikat berlomba-lomba untuk hadir. ويحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. Kalian diliput oleh malaikat yang demikian banyak sampai ke membubung ke langit dunia. ويسر بهم قلب رسول الله. Dan hati Nabi Muhammad gembira dengan majlis ini. ماذا وراء هذه العطايا؟ Di balik anugerah ini apa lagi anugerah yang lebih besar? فأحضروا قلوبكم. Maka hadirkan hati kalian di majelis ini. ولقد بشرنا صلى الله عليه وسلم فقال. Rasulullah telah memberikan kabar gembira kepada kita dan bersabda, لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. Tidaklah sekelompok kaum mereka duduk berzikir kepada Allah semata-mata untuk mencari ridhonya Allah, melainkan dikumandangkan panggilan dari langit yang berbunyi, wahai kalian yang hadir di majlis ini, bangunlah kalian dari majlis dalam keadaan telah diampunkan semua dosa-dosa kalian, kesalahan kalian dirubah menjadi pahala oleh Allah Ta'ala. لا يريدون بذلك إلا وجهه. Semata-mata mereka hadir bukan untuk apa-apa kecuali hanya mencari ridhonya Allah. يريدون بذلك إلا وجهه. Yang mereka cari hanya ridhonya Allah.
فيا ربي انظر إلى قلوب الحاضرين Ya Allah, tataplah hati dan sanubari semua yang hadir. ومن خلصت إرادتهم في إرادة وجهك فزدهم زيادة. Barang siapa yang tulus niatnya mencari ridhamu, maka tambahkan keikhlasannya. ومن اختلطت عليهم فخلصهم من الاختلاط وارزقهم قصد وجهك. Barang siapa yang niat dan ketulusan dan keikhlasannya terkontaminasi, maka sucikanlah dari kontaminasi dan racun tersebut agar dia menjadi hamba yang ikhlas. وكل قصد لغير وجهك انزعه عن قلوبنا. Dan segala tujuan dan obsesi selain untuk Allah, maka cabutlah obsesi itu dari hati kami. حتى تسيل سيول فضلك على ساحات قلوبنا. Hingga banjir rahmatmu membanjiri hati dan sanubari kami semua. وننصرف قد رضيت عنا. Dan kami pulang dari majelis ini dalam keadaan Engkau telah ridha kepada kami. وتزداد عنا رضا أبدا سرمدا. Dan Engkau bertambah ridha kepada kami selama-lamanya dan abadi. نكون في كل يوم وأنت أرضى عنا من اليوم الذي قبله. Dan berucap setiap hari dalam keadaan Engkau lebih ridha kepada kami setiap hari lebih dari hari sebelumnya. حتى نسعد في يوم لقائك فيكون يوم لقائك لكل واحد منا أعظم أيامنا رضا منك عنا. Dan bertambah terus keridhaanmu kepada kami hingga saat hari kematian kami, ridhamu semakin besar kepada setiap individu dari kami. لا يموت واحد منا إلا وهو يحب لقاءك وأنت تحب لقاءه. Ya Allah, jangan wafatkan satu pun di antara kami melainkan dia dalam keadaan rindu perjumpaan denganmu dan Engkau rindu berjumpa dengannya. هذا مطلب كبير. Ini permintaan yang besar. لكننا طلبناه من الله والله أكبر. Namun permintaan ini kita minta kepada Allah dan Allah lebih besar. لا يتعاظمه شيء. Tidak ada yang lebih besar ولا daripada يصعب Allah. عليه شيء. Tidak ada yang sulit bagi Allah. ويعطي ولا يبالي. Allah memberi tanpa peduli. ولولا ذلك ما قدرت بعصياني وسيئاتي أن أسأل هذا السؤال. Kalau bukan karena kebaikan dan anugerahnya, maka saya tidak akan mampu meminta kepada Allah dengan permintaan besar على ini. هذا الطلب. Dan aku tidak akan berani lancang meminta kepadanya. وللجمع كلهم. Dan untuk semua orang yang hadir aku memintanya. نعم بل ولأهليهم ومن في بيوتهم. Aku minta anugerah ini bukan hanya untuk yang hadir, tapi untuk keluarga mereka dan semua yang ada di rumah mereka. بل ألح على ذي العرش ومن في أصلابهم. Dan aku merintih memohon kepada Allah pemilik arsy untuk anugerah itu diperuntukkan bagi orang yang masih di dalam sulbi kita dan belum lahir ke dunia. لا لشيء منا ولكن لأنه الله. Bukan karena apa yang kita punya dari kemuliaan, akan tetapi karena anugerah Dia adalah Allah. فيا غني هذه أيدي الفقراء. Wahai yang maha kaya, ini adalah tangan orang-orang yang miskin ditengadahkan kepadamu. ويا قوي هذه أيدي الضعفاء. Wahai yang maha kuat, inilah tangan orang-orang yang lemah. ويا قادر هذه أيدي العاجزين. Wahai yang maha mampu, inilah orang-orang yang penuh kekurangan. فما تجليت به على مجمع مقبول في الأرض اجمعه لنا في مجمعنا هذا. Ya Allah, ketika Engkau bertajalli kepada orang-orang yang Engkau berikan qabul, maka berikan anugerahmu kepada semua yang hadir di majelis ini. يا الله. Ya Allah. وقولوا جميعا يا الله. Berserulah semua ya Allah. واسألوه. Mintalah kepadanya, mengemislah kepadanya. Allah mendengar وهو kalian. ينظر إليكم. Allah menatap kalian. وملائكته تؤمن على Dan دعائكم. malaikatnya mengaminkan doa وأرواح kalian. الماضين من الصالحين حاضرة معكم. Dan arwah para pendahulu hadir bersama اغنموا kalian. الفرصة. Ambil kesempatan dari استفيدوا majelis هذه ini. المنحة. Ambil kesempatan dari anugerah ini. خذوا نصيبكم من هذه الساعة. Ambil bagian kalian keberuntungan dari majelis بقلوبكم ini. بقلوبكم وكلياتكم. قولوا يا الله. Dengan sanubari kalian dan totalitas kalian, serulah ya Allah. ولو لم يرد قبولكم رماكم على غيره. Seandainya Allah tidak ingin menerima kalian, kalian bakal dialihkan kepada makhluk yang lain. ورماكم إلى عمل لا يحبه. Dan akan dialihkan kalian untuk melakukan perbuatan dan amalan yang lain yang tidak لكنه diridhai. جمعكم هنا.
Namun Allah kumpulkan kalian semua di sini في هذه الساعة di saat ini. وكان كتب ذلك قبل خلق السماوات والأرض Dan Allah telah mencatat janji ini sebelum penciptaan langit dan bumi. بأفرادكم وأسمائكم رجالكم ونسائكم. Dengan setiap individu dari kalian yang laki dan yang perempuan dicatat untuk hadir sejak dahulu. لا يخرج واحد أنه قد ذكره قبل خلق السماوات والأرض وحدد حضوره وعينه. Dan tidak ada yang terlahir di antara manusia melainkan telah ditentukan oleh Allah Ta'ala kehadirannya di tempat ini. فهل علمتم الفضل له؟ Bukankah tidakkah kalian sadari kalau anugerahnya Allah? ذكرنا قبل أن نذكره. Allah telah mengingat kita sebelum kita bisa mengenang dan menyebut Allah. ذكرنا قبل أن يخلقنا. Allah menyebut kita sebelum menciptakan kita. ذكرنا قبل تكوين أجسادنا وقبل خلق أرواحنا. Allah telah menyebut dan mengingat kita sebelum selesai daripada proses penciptaan kita. فذكرنا برحمته في الأزل واليوم حضرنا كما عيننا هو في قضائه وقدره. Allah menyebut kita dengan rahmatnya di masa yang terdahulu dan sekarang Allah menghadirkan kita untuk hadir di majlis yang mulia ini. ما أعجب جود ربكم. Betapa menakjubkan anugerah Tuhan kalian. ما أغرب فضل إلهكم. Betapa hebat anugerah Tuhan kalian. وأنتم بين يديه. Dan kalian sekarang di hadapannya. وهو ناظر إليكم. Dan Allah sedang menatap وسامع kalian. لدعائكم. Dan mendengar semua doa ومطلع kalian. على ما في خواطركم. Dan mengetahui apa yang terlintas di benak kalian. فأروه ما تحوزون به رضوانه الأكبر. Perlihatkan kepada Allah hal-hal yang dengannya kalian meraih ridhonya yang terbesar. يا ربي الرعية والراعي في هذه البلدة والعلماء والعوام أصلح ظاهرهم وباطنهم. Ya Allah, rakyat dan pemimpin mereka dan para ulama dan awam mereka di negeri ini, perbaiki keadaan zahir dan batin mereka. واجمع شملهم على ما تحب. Dan kumpulkanlah persatukan mereka dalam hal yang Engkau ridhai. واكتب لهم الأمن والطمأنينة. Dan anugerahkan di negeri ini keamanan dan kedamaian. والخير والسكينة. Dan kebaikan dan sakinah. وأصلح لكل واحد منهم دينه الذي هو عصمة أمره. Dan perbaiki bagi setiap individu dari mereka agama mereka yang merupakan pokok daripada keberuntungan. ودنياه التي فيها معاشه. Dan dunianya, perbaiki keadaan dunianya yang mana dia hidup di dalamnya. وآخرته التي إليها معاده. Dan perbaiki keadaan akhiratnya yang mana dia akan kembali ke akhirat. وشرف جميع هذه العيون بالنظر إلى طلعة الأمين المأمون. Dan muliakan setiap mata dari yang hadir untuk dapat menatap kepada wajah Nabi Muhammad Al-Amin Al-Ma'mun. وشرف جميع هذه العيون بالنظر إلى طلعة الأمين المأمون. Dan muliakan semua pandangan mata ini untuk dapat menyaksikan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وشرف هذه العيون yang hadir di tempat ini untuk dapat melihat wajah Rasulullah. ومن طلب هذا من الله يتهيأ لذلك. Barang siapa yang meminta permintaan ini kepada Allah, bersiaplah untuk لا meraihnya. يكذب بعدها. Jangan dusta ولا setelahnya. يسرق بعدها. Jangan mencuri ولا setelahnya. يزني بعدها. Jangan berzina ولا lagi. يخون بعدها. Jangan berkhianat ولا lagi. يؤذي جارا بعدها. Jangan mengganggu tetangganya lagi. ولا يؤذي إنسانا بل ولا حيوانا. Jangan mengganggu manusia, bahkan hewan pun jangan kau ganggu. كيف يفعل ذلك وقد طلب طلبا عظيما. Bagaimana bisa orang bisa melakukan kejahatan itu sedang dia sudah meminta kepada Allah permintaan yang besar ini. ورجاء رجاء كريما. Dan dia telah berharap dengan harapan yang luhur ini. النظرة إلى وجه النبي محمد لا يساويها شيء. Memandang wajah Nabi Muhammad, anugerah yang tidak ada bandingnya. وهو القائل الويل لمن لا يراني يوم القيامة. Beliaulah yang dahulu berucap, celaka bagi tiap orang yang tidak melihat wajahku hari kiamat. الويل لمن لا يراني يوم القيامة. Celaka dan sial bagi orang yang tidak melihat aku hari kiamat. كانت سيدتنا عائشة تخيط الثوب وقت السحر فسقطت الإبرة من يدها وانطفأ المصباح. Sayyidatuna Aisyah sedang menjahit bajunya di tengah malam menjelang subuh. Tiba-tiba
padam lentera yang ada di kamar dan terjatuh jarum yang dia gunakan untuk menjahit. فتشتشت بأصابعها ولم تعثر عليها. Maka dia meraih ke lantai mencari-cari jarum yang jatuh tapi tidak berhasil ditemukan. فأقبل النبي فعندما رفع الستارة أشرق نور وجهه فرأت الإبرة ورفعتها. Maka datang Rasulullah masuk ke ruangan tersebut. Ketika dibuka tabir yang menutupi ruangan itu, Nabi masuk bagaikan bulan purnama yang masuk, ternampaklah jarum itu. سلم عليها وردت عليه السلام. Maka Nabi memberi salam kepada Siti Aisyah dan dijawab oleh beliau. فقالت ما أضوى وجهك يا رسول الله. Maka Siti Aisyah berkata, betapa terang wajahmu ya Rasulullah. انطفأ المصباح وبعثت عن الإبرة فلم أعثر عليها فلما رفعت الستارة رأيت بنور وجهك الإبرة. Telah padam lentera dan jatuh jarum dariku dan aku nggak berhasil menemukannya saat meraba-raba tadi. Begitu engkau masuk bagaikan cahaya yang masuk, ketemu di mana letaknya jarum yang قال jatuh. الويل من لا يراني يوم القيامة يا عائشة. Nabi pun berkata, celaka orang yang tidak melihat wajah ini, wahai Aisyah, besok di hari kiamat. قالت ومن لا يراك يوم القيامة. Siti Aisyah bertanya, siapa gerangan orang sial yang tidak melihat wajahmu di hari kiamat? قال من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. Mereka orang yang disebutkan namaku di hadapannya namun dia tidak tergerak untuk salawat kepadaku. فأكثر الصلاة والسلام عليه. Perbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah. إن أولانا به يوم القيامة أكثرنا عليه صلاة. Yang paling mulia dan paling dekat kita besok di hari kiamat dengannya adalah yang paling banyak salawatnya. ومن صلى كل صباح وكل مساء 10 مرات عليه وجبت له شفاعته. Barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah setiap pagi 10 kali dan petang 10 kali, maka pasti mendapat syafaat Nabi Muhammad esok. فيا ربنا صل على من جعلتنا به خير أمة. Ya Allah, limpahkan salawatmu kepada Nabi Muhammad yang dengannya lah engkau jadikan kami sebaik-baiknya umat. عبدك المصطفى إمام الأئمة. Beliau adalah hambamu, manusia pilihan, imam dari para imam. من بسطت لنا به بساط الرحمة. Yang dengan berkat beliau engkau bentangkan bentangan rahmat kepada kami. وعلى آله وصحبه وأتباعه في كل مهمة. Dan limpahkan salawat tersebut pula kepada keluarganya dan sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل القمة. Dan tercurahkan kepada saudara dan leluhur beliau dari para nabi-nabi dan para rasul. وآلهم وصحبهم وتابعيهم. Beserta segenap keluarga mereka dan sahabat-sahabat dan وعلى pengikut mereka. ملائكتك المقربين. Dan tercurah atas malaikat-malaikatmu yang وجميع dekat. عبادك Dan الصالحين. seluruh hamba-hamba salihin. وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم Dan الراحمين. masukkan kami semuanya bersama mereka di dalam salawat yang kau limpahkan atas mereka. ويا أهل الجمع استعدوا لنيل هذا الفضل العظيم من الإله العظيم. Wahai orang yang berkumpul di medan ini, bersiaplah kalian untuk meraih anugerah Allah yang besar. بتحقيق التوبة. Dimulai dengan bertaubat dengan benar kepada Allah. وتعاونكم رعاة ورعية على نصر شريعة الله وخدمة المجتمع mu'minhum wa kafirhum wa hayawanatuhum. Dan kerjasama kalian antara rakyat dan pimpinan di dalam memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia dan seluruh elemen bangsa, baik mereka yang mukmin ataupun yang tidak beriman. Waqsudu wajhallah. Dan tujukan itu semua semata-mata mencari Wa ridhanya rabbu Allah. auladakum ala mahabbatillahi wa Dan rasulih. didik keluarga kalian dalam cinta kepada Allah dan Rasulnya. وأصحاب المهمة العظيمة بينكم العلماء والمتخرجون من هذه المعاهد التي ذكروها، سواء من الذين انضووا تحت جمعية الوفاء بعهد الله تعالى وسواهم من الذين انضووا تحت راية سند إلى النبي محمد، مهمتهم كبيرة في هذا الوجود. Dan mereka yang dibebankan tugas yang teramat besar ini, para ulama yang hadir di tengah-tengah kita, yang mana di antara mereka yang berasal, baik yang berasal dari naungan Majelis Al-Wafa bi Ahdillah, ataupun mereka para ulama yang lain yang disebutkan, yang mana mereka merupakan orang-orang pewaris Nabi Muhammad SAW di bawah bendera dakwahnya Nabi besar Muhammad SAW. Mereka diberikan beban dakwah yang berat dan amanat dan tanggung jawab yang besar. وسندكم قد عظم تكرر في هذه البلدان منكم قطب بعد قطب ومقرب بعد مقرب وصديق بعد صديق من قرون إلى قرنكم هذا.
Dan sungguh sanad dan silsilah keilmuan kalian sangat agung, sangat hebat. Sebab berulang di negeri kalian ditemukan bersilsilah wali demi wali. Dan bukan sembarang wali, pemimpin wali-wali demi pemimpin wali-wali. Berulang di negeri kalian abad demi abad hingga di abad sekarang ini pun. فأحسنوا خلافتهم. Maka jadilah kalian sebagai orang-orang yang terbaik di dalam menjadi khilafah mereka. وقوموا بالثبات على هديهم. Dan berjalanlah dengan teguh di jalannya mereka. فهم القوم الذين هدوا. Mereka adalah para kaum yang mendapatkan وبفضل hidayah. الله قد سعدوا. Dan dengan anugerah Allah mereka beruntung. ولغير الله ما قصدوا. Dan mereka tidak memiliki tujuan kepada selain Allah. ومع القرآن في قرن. Dan mereka senantiasa berjalan seiring dengan Al-Quran. سمعتم أثر فرد من أفرادكم قبل 300 سنة أخرج من هذه البلد وكان أريد أن يحقر وأن يضيق عليه الشيخ يوسف من أرض مكاسر عليه رحمة الله تبارك وتعالى فتوجه إلى جنوب أفريقيا فدعا الخلق إلى الله فانتشر الإسلام في تلك البلد. Kalian mendengarkan tadi di majelis ini salah seorang individu dari negeri kalian yang mana dia diasingkan 300 tahun yang lalu, diusir oleh penjajah untuk dihinakan dan dikeluarkan dari negeri ini dan sampai di negeri Afrika. Dan di negeri tersebut dia mengemban dakwah di jalannya Allah hingga negeri tersebut masuk Islam di tangannya dia dan Islam sampai kepada mereka di tangan orang mulia ini. Sultatul Kuffar نفته من إندونيسيا لئلا يقوى الإسلام ولئلا يقوى به المسلمون فانتشر به الإسلام. Sesungguhnya kekuasaan kafir mengusir orang ini untuk agar cahaya Islam padam di Indonesia dan tidak menjadi kuat dengan keberadaan orang ini. Saat diasingkan justru malah Islam menjadi besar di negeri yang di tempat dia diasingkan. انتشر الإسلام هناك وما ضعف الإسلام في إندونيسيا. Menyebar Islam di negeri sana dan Islam di Indonesia tidak melemah, tetap tambah kuat. بل تجدد وتقوى قرنا بعد قرن. Justru semakin terbarukan dan semakin bertambah abad demi abad. وهكذا سنة الله. Dan beginilah sunnahnya Allah. من صدق معه فلو اجتمعت عليه قوى الأرض كلها تريد إذلالها عزه الله. Dan barang siapa yang bersama Allah Subhanahu wa taala dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kekuatan bumi ingin mencelakakan dia atau merugikan dia, maka tidak akan terjadi, tetap dikuatkan oleh Allah taala. تريد إطفاء نور الله تبارك وتعالى ولكن يزداد إشراقه. Apabila kekuatan manapun ingin memadamkan cahaya Allah Ta'ala, yang terjadi tetap makin terang cahayanya Allah di alam semesta. فبصدقكم مع الله واجتماعكم على ما يرضاه. Dengan kesungguhan kalian kepada Allah dan perkumpulan kalian ini yang semata-mata yang diridhai oleh Allah. ونشر العلوم النافعة. Dan menyebarkan ilmu yang manfaat. وأخذ جميع المصالح والمنافع لتكون خادمة للدين في مجتمعنا وسببا لاستقرارنا. Dan menjadikan apa fasilitas yang kalian punya untuk memberikan maslahat di tengah-tengah masyarakat, maslahat agama dan maslahat akhirat di tengah-tengah masyarakat kita di negeri kita ini. وملاحظة أحوال قلوبنا في أدبنا مع الله مع بعضنا البعض. Dan juga menjaga hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam pergaulan kita satu sama lain. لا نتحاسد ولا نتباغض ولا نتشاتم ولا نتساب. Jangan kita saling hasud, jangan kita saling iri, jangan kita saling benci, jangan kita saling caci satu sama lain. لكن كالبنيان يشد بعضه بعضا. Nah, jadilah kita bagaikan suatu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. بارك الله في حضوركم والذين جاءوا من مسافات بعيدة لهم عطايا مديدة. Semoga Allah memberikan keberkahan di dalam kehadiran kalian. Yang datang dari jauh, anugerahnya juga besar dari Allah Subhanahu wa taala. والذي قطع مسافة 1000 الكيلو على دراجة هوائية قطع مسافة بينه وبين الله نرجو أن يكون من جزائها سرعة المرور على الصراط.
Dan mereka di antara kalian yang datang ke tempat ini dengan naik sepeda dari jarak 1000 kilo, dia melakukan menempuh jarak tersebut. Ini adalah mudah-mudahan menempuh jaraknya untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harap agar orang tersebut esok tatkala di sirat Allah taala mudahkan langkahnya. فإن الجزاء من جنس العمل. Sebab balasan sesuai dengan amalan dan perbuatan. وإن من مقاصدنا في هذا المجمع وما نلح به على الرب الذي يرى ويسمع جل جلاله أن يجعلنا عند المرور على الصراط في الركب النبوي المحمدي. Sesungguhnya harapan kita agar Allah Ta'ala berikan balasan dari majelis kita ini, harapan kita adalah agar tatkala kita melalui sirat, jembatan yang membentang di atas neraka, Allah Ta'ala jadikan kita di dalam barisan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. ولنتهيأ لذلك. Maka hendaknya dari sekarang kita bersiap untuk itu. وقد جاء في الحديث أنه عندما يمر وتمر ابنته فاطمة ينادي مناد من بطنان العرش يا أهل الموقف نكسوا رؤوسكم وغضوا أبصاركم فاطمة بنت محمد تمر على الصراط. Dan telah diriwayatkan di dalam hadis ketika putri baginda Rasulullah Siti Fatimah radhiyallahu anha akan lewat di atas sirat, maka dikumandangkan panggilan dari arsy-Nya Allah, wahai semua orang yang hadir di padang mahsyar, pejamkan mata kalian, tundukkan kepala kalian, Fatimah binti Muhammad akan lewat di atas sirat. ونرجو كل امرأة منا حاضرة هنا أن تحضر معها هناك. Dan kami berdoa semoga setiap wanita yang hadir dan mendengar di tempat ini esok berada di dalam barisannya Siti Fatimah di saat itu. ونستعد لذلك بتذكر قول نبينا لا تزول قدم عبد على الصراط يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. Dan hendaknya kita persiapkan diri kita untuk momen tersebut dengan mengingat ucapan Nabi Muhammad, tidaklah seseorang beranjak dari sirat esok di hari kiamat hingga dia diinterogasi dengan 4 pertanyaan. عن عمره فيما أفناه. Tentang umurnya, kemana dia habiskan. وعن شبابه فيما أبلاه. Masa mudanya, kemana dia pakai. سؤال عن العمر جملة لكن عن مرحلة الشباب خصوصا. Pertanyaan dari umur secara umum, tetapi dari masa muda secara khusus yang bagian dari umur itu lebih detail lagi ditanya, masa mudamu dipakai buat apa? يقول الله في الحديث القدسي أيها الشاب الناسك التارك شهوته من أجلي أنت عندي كبعض ملائكتي. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, wahai pemuda yang tekun beribadat, tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, sungguh engkau di sisiku bagaikan salah satu dari malaikat-malaikatku. ألحق جميع شبابنا بهذا الصنف يا رب الأرباب. Ya Allah, masukkan pemuda-pemuda kita dalam kelompok ini ya Allah. وبعد العمر كله والشباب خصوصا عن علمه ماذا عمل فيه. Setelah umur dan masa muda yang ditanyakan, maka ditanya tentang ilmunya. ما كان نافعا في الدين أو الدنيا فلينفع به عباد الله. Kemana dipakai ilmunya? Ilmu yang manakala manfaat untuk agama ataupun untuk dunia, maka pakai itu semua untuk semata-mata mencari ridhonya Allah. ويحسن هو التطبيق له والانتفاع به. Dan hendaknya dia dengan tekun menggunakan ilmu tersebut dan dia amalkan dan dia manfaatkan. والرابع عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. Dan interogasi yang keempat ditanya hartanya kemana dia infakkan dan dihabiskan. فتهيئوا للمرور على الصراط بحسن الجواب عن هذه الأربع. Maka bersiaplah kalian untuk bisa berlalu dan lewat di jembatan dan titian tersebut dengan mempersiapkan 4 perkara ini. Interogasi kalian sudah tahu bagaimana harus. ومعنى لا تزول قدم عبد يعني ما تمضي سواء تسقط في جهنم أو تمر إلى الجنة لا تزول قبل المرور على الصراط حتى يسأل عن هذه الأربع. Dan maknanya tidaklah seseorang dia bisa maju lolos terus sampai ke sorga, melainkan setelah dia diinterogasi pertanyaan ini. Kalau tidak, dia tetap mendekam di atas sirat atau dia jatuh ke neraka. ومحل المرور على الصراط أحد المواطن التي يتفقدها رسول الله يوم القيامة. Dan tempat sirat tersebut itu adalah salah satu tempat dan momen di mana momen itu Rasulullah SAW betul-betul mencari umatnya. صح في الحديث أن سيدنا أنس بن مالك قال أسألك الشفاعة يوم القيامة يا رسول الله.
Di dalam hadis sahih, Sayyidina Anas bin Malik berkata kepada Nabi Muhammad, aku meminta syafaatmu di hari kiamat ya Rasulullah. فقال إني فاعل إن شاء الله. Dan Nabi menjawab, saya lakukan insyaallah. قال فأين أجدك؟ Maka Anas bertanya lagi lebih detail, di mana aku menemukan engkau besok hari kiamat? قال اطلبني عند الميزان. Maka Nabi bilang, cari aku di timbangan amal. قال فإن لم أجدك؟ Apabila aku tidak menemukan engkau di sana, قال فاطلبني على الصراط. maka cari aku di sirat. قال فإن لم أجدك؟ Kalau aku tidak temukan engkau di sirat dan jembatan itu, قال فاطلبني على الحوض فإني لا أخطي هذه المواضع الثلاثة. maka kata Nabi, cari aku di telagaku, sebab tiga tempat ini aku tidak akan absen darinya. يتفقد الميزان والصراط لأجل الشفاعة. Beliau Nabi Muhammad SAW tetap berpatroli di sirat dan di mizan untuk ngasih syafaat dan menolong. ويقوم على الحوض ليسقي أمته. Dan beliau berdiri di telaganya untuk memberi minum kepada umatnya. ومن شرب شربة لم يظمأ بعدها أبدا. Barang siapa yang meminum satu tegukan dari telaga tersebut, maka dia tidak akan merasakan dahaga selamanya. أوردنا على الحوض المورود. Ya Allah, datangkan kami dan Ya hadirkan Barru, kami di ya telaganya. Wahai Allah yang maha baik, maha يا pecinta. أكرم الأكرمين. Wahai yang maha dermawan. يا أرحم الراحمين. Wahai yang maha penyayang. أمطر سحائب جودك على ساحات قلوبنا. Hujankan anugerahmu di dalam hati dan sanubari yang hadir ولا semua ini. تصرف منا أحدا إلا صالحا قلبه. Jangan kau pulangkan satupun dari kami melainkan telah menjadi baik hatinya. مغفورا ذنبه. Terampunkan dosanya. مستورا عيبه. Ditutup aib dan kekurangannya. مكشوفا كربه. Disingkap kesulitan dan bencananya. مؤيدا منك بتأييد. Dan dibantu dengan bantuan darimu. مسددا بتسديد. Dan diperbagus keadaannya olehmu. ونسألك كمال حسن الخاتمة. Dan kami memohon kepadamu berikan kesempurnaan husnul khatimah. سمعتم اللحن في ترديدها الذين قاله الشيخ يوسف إلى جنوب أفريقيا. Kalian barusan mendengar nada permohonan husnul khatimah, itu nada yang dibawa oleh Syekh Yusuf dari negeri ini ke negeri Afrika Selatan. وكان الكفار الهولنديون البريطانيون الذين طردوه من إندونيسيا أيضا تابعوه هناك، ولما رأوا انتشار السلام على يده وحاولوا التضييق عليه فصار يجعل الراتب في لحن طويل حتى إذا جاءوا يتساءلون ما هذا يقول غناء نغني فيتركونه لأنهم لا يريدون أن يقيم حفل دين ولا تذكير. فلما جاء بهذه الصورة يسمعونهم يترنمون بالراتب تركوهم ونشر الراتب للإمام الحداد لأنه شيخه وأخذ عنه في اليمن. Dan bahkan Syekh Yusuf Al-Makassari yang datang dari Makassar diasingkan oleh Belanda ke negeri Afrika Selatan di Cape Town tersebut. Beliau diasingkan oleh Belanda. Kemudian beliau itu pun juga dalam pengawasan yang ketat. Sehingga ketika beliau diawasi dan beliau tetap ingin menyebarkan dakwah dan beliau mengajarkan pembacaan ratib, dan dia baca ratib dengan nada yang indah dan cukup panjang sehingga orang-orang dan mata-mata bertanya-tanya apa sih yang dibaca lantunan yang panjang ini, maka dikatakan itu adalah nyanyian. Maka mereka pun mengizinkan dan tidak mengganggu kepada Syekh Yusuf tersebut. Dan Syekh Yusuf ini 300 tahun yang lalu beliau dalam perjalanannya di pengasingan berjumpa dengan Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad dan mendapatkan ijazah dan berguru kepada Imam Al-Haddad. شرفتم فكنتم أكبر دولة في الإسلام. Kalian dimuliakan dan kalian adalah negara Islam yang terbesar. وشرفتم بهذه الجموع الكبيرة من أجل الله. Kalian dimuliakan dengan kumpulan yang banyak ini. Perkumpulan semata-mata diperuntukkan bagi Allah. وظهرت آثار الإسلام وتربية النبي محمد في آبائكم حتى اشتهرتم بحسن الخلق. Dan juga sesungguhnya didikan Nabi Muhammad yang telah paten di kalangan kalian dan didikan dari ayah dan orang tua kalian itu hingga membuat kalian masyhur di dunia tentang akhlak dan budi pekerti luhur bangsa Indonesia. واليوم والأمة في هذا المنعطف تنتظر إنقاذ الله تعالى وإنجاز الوعد بإقامة منهج رسول صلى الله عليه وسلم. يجب أن يكون لكم يا أهل إندونيسيا دور كبير وأثر بالغ.
Dan pada saat ini umat berada di dalam persimpangan dan kesulitan. Mereka menanti, dunia menanti siapa yang bisa menyelamatkan umat ini. Dan mereka menanti kalian, wahai masyarakat Indonesia, untuk memberikan kontribusi kepada dunia di dalam menyelamatkan mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ansurhum bidinika wansur dinaka bihim. Ya Allah, belalah dan tolonglah mereka dengan agamamu dan jadikan mereka sebagai orang yang turut berkontribusi membela agamamu. وقد تعمق عندكم في جاوة الشرقية معاني المحبة والاستقامة على المنهج القويم. شافعية أحد المذاهب الأربعة، أشعرية في الاعتقاد، متصوفة في السير إلى الله في طريق الإحسان، وثبت على ذلك الأجيال من قبل جيلا بعد جيل. نعمة كبيرة الله يتمها عليكم. Dan sungguh Allah Ta'ala muliakan kalian, terutama di Jawa Timur ini dan di seluruh penjuru Indonesia ini. Sejak masuknya Islam, mereka dalam akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah dan juga mengikuti salah satu dari 4 madhab yang benar daripada madhab Imam Syafi'i ini, dan mengikuti jalan tasawuf yang merupakan jalan daripada ihsan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu semua berlalu di negeri ini, bukan baru kemarin, tetapi abad demi abad hingga ke masa kita sekarang ini. Nas'alul mun'im an yutimma an-ni'mah. Semoga kita meminta kepada Allah, semoga Allah Ta'ala menyempurnakan nikmatnya kepada Wa kita. nujaddid taubatana ila Allah. Dan marilah kita perbaharui taubat kita kepada Allah. Qulu jami'an. Berserulah semuanya bersama-sama. Nastaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa hu. Alladzi la ilaha illa hu. Al-hayyul qayyum. Al-hayyul qayyum. Wa natubu ilayhi. Wa natubu ilayhi. Nastaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim. الذي لا إله إلا هو الذي لا إله الحي إلا هو القيوم الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الحي القيوم ونتوب إليه من جميع الذنوب من جميع الذنوب والمعاصي والآثام بيننا وبين الله وبيننا وبين عباد الله ومن جميع ما يعلمه الله اللهم اجعلها توبة نصوحة تزكينا بها قلبا وجسما وروحا لا ينقض عقدها ولا يخلف وعدها ولا ينكث عهدها يا أرحم الراحمين وجددوا إيمانكم. Dan mari perbaharuilah bersama iman kalian. Ya Rasulullah, kaifa nujaddid imanana? Mereka bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara kami memperbaharui iman kami? Aktsuru min qawli la ilaha illallah. Maka Nabi Muhammad berucap, perbanyaklah kalimat la ilaha illallah. Fanaquluha jami'an. Maka mari kita berseru bersama-sama. La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أحينا عليها يا حي. Hidupkan kami atasnya ya Allah yang maha hidup. Wa amitna 'alaiha ya dan mumit. matikan kami dalam keadaan yang demikian wahai yang memberi kematian. Wa ba'athna 'alaiha ya dan ba'ith. bangkitkanlah kami semua atas kalimat itu. Kama jama'tana huna 'ala dzikrik fala tufarriqna yawmal qiyamah an haudhi nabiyyik. Sebagaimana engkau kumpulkan kami di momen ini dalam berzikir kepadamu, maka jangan engkau jauhkan kami dari rahmatmu hari Wala kiamat. 'anil huduri tahta liwa'il hamd alladhi yahmiluh. Dan rahmatilah kami untuk dapat hadir di bawah bendera Nabi Muhammad yang membawanya. Wa fi daril karamah ya rabbana. Dan di surgamu ya Rabbana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi atyabi mawdhi. Wahai Allah, kumpulkanlah kami dan orang yang kami kasihi di dalam surgamu sebaik-baiknya tempat.
وأتم التوفيق لأهل العلم والدعوة إلى الله بالصدق والإخلاص والحرص والرحمة لعبادك والألفة والأخوة بينهم. Dan sempurnakanlah nikmat-Mu wabil khusus kepada mereka para ulama dan para pendakwah. Anugerahkan mereka dengan keikhlasan, dengan ketulusan, dengan berjalan di jalan kelembutan yang diridhai oleh-Mu Allah. وخذ بأيدي المحافظة والحاضرين من المسؤولين معنا ومن جميع الرعية وسربنا وبهم ذي الطريق السوية. Dan bimbinglah senantiasa gubernur, bupati dan para pemimpin-pemimpin kami agar mereka semuanya bermanfaat bagi rakyatnya sekalian. Ya Rabbi thabbitna 'ala al-haqqi wal huda. Ya Allah, tetapkanlah kami di dalam kebaikan dan hidayah. Wa ya Rabbi aqbidna 'ala khairi millati. Dan cabutlah nyawa kami di dalam agama Islam sebaik-baik agama. Ya arhamar rahimin. Dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Sallallahu alaihi Mustafa Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا رب يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة